لوگ کن کن علاقوں میں پہنچ رہے ہیں، جہاں کی پہنچنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کافی 2-3 مہینے تک فنڈز اکٹھے کیے اور میں ان لوگوں کو بھیجتی رہی۔ اب ان لوگوں کو یہ یقین دلانا بہت ضروری ہے کہ ان کا فنڈ صحیح طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اسی لیے پھر میں یہاں آئی۔ ان لوگوں نے یہ جو میں نے پروجیکٹ دیکھا، انہوں نے فرسٹ ایڈ کی کافی ہر گاؤں کے چند لوگوں کو دیا ہے ٹریننگ ڈاکٹرز نے، اور ان کو آج سرٹیفکیٹس ان لوگوں کو ملے ہیں۔ تو مجھے بڑا اطمینان ہوا اور خوشی بھی ہوئی ہے کہ یہ فنڈ جو ہے صحیح طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہاں کے پاکستانی یہاں کے لوگوں کے لیے بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں کے لوکل لوگ بھی اپنی مدد آپ کے تحت اس کام میں ہماری مدد کریں۔ مسز طلعت، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے کام کی تعریف کی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ اگر ارد گرد دیکھیں تو یہاں لوگ ان پہاڑوں پہ ہیں، ان پہاڑوں کی جن کو یہاں کی سنرجی فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کی ٹیم نے سامان اپنے سروں پہ اٹھایا اور لوگوں کی امداد کی کی۔ آپ کے پیسے سے یوٹینسلس خریدے گئے، کھانے کا سامان خریدا گیا، جوتے خریدے گئے، حتیٰ کہ کمبل اور لحاف خریدے گئے، اور وہ لے کے ان پہاڑوں کے اوپر ہو گئے۔ اور پانی گزر رہا ہے نالوں میں سے، ان میں سے گزر کے سامان سر پہ اٹھائے۔ تو ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں کہ آپ ملک سے اتنا دور ہونے کے باوجود آپ کو درد بھی ہے اور احساس بھی ہے کہ آپ کے اپنے بھائی، آپ کی اپنی بہنیں اس ملک میں اگر کسی سفرنگ میں کسی قرب میں مبتلا ہیں تو آپ کو بھی کیسے احساس ہوتا ہے۔ سچ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ مومن کا پورا جو جسم ہے، وہ پورا جو مومن کا ایک پوری آرگنائزیشن ہے مسلمان کی، وہ ایک جسم کی معنی ہے۔ کہیں بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہے۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج تکلیف کی اور دیکھا۔ یہ جو آج کی تقریر تھی، یہ بنیادی طور پہ ہم نے 25 کے 2 بیگ پیرامیڈکس کے تیار کیے۔ ان کو ہم نے فرسٹ ایڈ کا سامان اور ضروری آلات اور کچھ ادویات فراہم کیے۔ اسی کا خیال ہے کہ یہ لوگ مستقبل میں خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوں تو یہ لوگوں کو موقع پہ ابتدائی طبی امداد پہنچا سکیں، تاکہ جب تک کہ ڈاکٹر کے پاس ان کو نہیں پہنچایا جاتا، ان کا خون بہنا ہٹ جائے اور خون کا ضیاع نہ ہو اور زندگی کو بچایا جائے۔ اگر ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ہڈی کو صحیح طریقے سے الائن کیا جائے اور اس کو سنبھالا دیا جائے تاکہ وہ آرام سے یہاں آ سکے۔ اب ہمارا یہ ٹریننگ جاری ہے، ہم اور خیال ہے کہ کچھ 50 کے قریب اور لوگ ٹرین کریں گے۔ ہماری ٹیم کے ایک بہت عام ممبر ہیں ڈاکٹر امیر احمد انصاری، وہ پروگرام مینیجر ہیں، ہی از مینیجر دیٹ شو۔ Thank you once again, and please convey our best of thanks to the people who are back in the United States and who have helped us generously during this earthquake tragedy. I thank, and please do convey thanks from the entire community. We thank to Allah and Shia organization and all the friends. جی بات کریں۔ ہم سنرجی فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر، جنہوں نے ارتھ کویک ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام میں کو مینیج کیا ہے شی کے لیے، ان سے تعارف کراتے ہیں۔ کل خالد محمود جو ڈاڈر میں، جنہوں نے 10 اکتوبر کو اپنا بیس کیمپ اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد ان بچوں کے جو والنٹیئرز بغیر کسی اجر کے ان کی ٹیم کے ممبر ہیں، انہوں نے کام کیا، ان سے میں آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ
कलन साहब की बातचीत, इन बच्चों के ख्यालात आप आम पब्लिक तक पहुँचाएँ, ताकि मुल्क में ये एहसास हो कि रज़ाकाराना तंजीमें, कुछ रज़ाकाराना तंजीमें किस तरह के काम करती हैं, और उसमें जो रज़ाकार हैं, जो लोग रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं, उनके नज़दीक रज़ाकारी के क्या वजूहात हैं कि वो क्यों रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं। मैं आपको कल खालिद महमूद से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको इस चीज़ को जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िलज़िला के तीसरे दिन हम शी के झंडे के नीचे यहाँ पर आकर हमने अपना कैंप लगा लिया, और उस दिन से हमने यहाँ पर रिलीफ का काम शुरू कर दिया। शुरू में हमारे साथ काफ़ी सारे वॉलंटियर थे, जो कि ड्रॉप आउट होते होते आखिरी ये वॉलंटियर ऐसे हैं जिन्होंने किसी सूरत में साथ छोड़ने से इनकार कर दिया, और जिस वक्त इनको आवाज़ दी जाती है ये अपने सारे काम छोड़कर आ जाते हैं और कोई भी शी की ड्यूटी हो उसको सर अंजाम देते हैं। हमने शुरू में काफ़ी रिलीफ का काम किया, राशन, कंबल और जूते और क्लोथिंग्स और ये खेमे और चादरें, ये सारी की सारी हमने तकसीम की। ये लोग गए दूर दराज पहाड़ों में, वहाँ पर से जाकर इन्होंने जायद अक़दारान का पता किया, और उसके बाद वो लोग उन लोगों को बता कर आए कि वो यहाँ पर आए। इधर आकर हमने उनको नहायत बाइज़्ज़त तरीके से उनको हमने सामान मुहैया किया, और जिस वक्त ये रिलीफ का काम ख़त्म हुआ तो हमने सोचा कि ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहली आम चीज़ जो है वो ये है कि लोगों को फ़र्स्ट एड की तरबियत दी जाए, क्योंकि तजर्बे ने ये बताया कि फ़र्स्ट एड न मिलने की वजह से कई अमवात वाक़या हुई और कई लोगों के ज़ख़म ख़राब हुए, जिससे उनके हाथ और पाँव काटे गए, जो कि एक बड़े दुख की बात है कि हमेशा के लिए वो लोग माजूर हो गए। तो हमने सोचा कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वहाँ पर फ़र्स्ट एड करीब तरीन मौजूद है। तो हमने इर्द गिर्द के देहातों से वॉलंटियर लिए, जो कि हर गांव से तकरीबन 3 या 5 आदमी आबादी के लिहाज से हमने बुलाए, और हमने उनको यहाँ पर फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। हमने ज़्यादा किताबों और थ्योरीज का सहारा नहीं लिया, हमने काम से काम रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आदमी अभी पूरे एतमाद के साथ फ़र्स्ट एड का काम सर अंजाम दे सकते हैं, जिसमें खून का रोकना, हड्डी अगर टूट जाए तो उसको एकदम किस तरह मैनेज किया जाता है, और अगर कोई आदमी चोट लगने से बेहोश हो जाता है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, और सांस, मसनूई सांस कैसे दिलाया जाता है। यानी ज़रूरी नहीं कि कोई कुदरती आफत इज्तिमाई तौर पर आए तो उसी में, बल्कि अगर गांव में या किसी मौका पर किसी आदमी के साथ कोई हादसा भी पेश आ जाता है तो इंशाल्लाह ये लोग अब इस काबिल हैं कि उसको ये मैनेज कर सकें। कल साहब क्या हमें बताएंगे कि ये सामने जो पहाड़ है यहाँ पे भी आपकी कुछ इमदादी टीमें गई, और अगर गई तो कैसे गई? जी, हमारे ये जितने लोग हैं ये हाइकिंग के माशाल्लाह माहिर हैं, और इनमें से 2 आदमी अभी मोटरसाइकिल पर खुंजराब से होकर वापस आए हैं। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी जिस्मानी फ़िटनेस जो है और इनकी जो है वो ज़हनी फ़िटनेस इतनी है कि हम इनको जिस पहाड़ का जिस मंजिल का बताएं वो वहाँ पर जा सकते हैं, और वहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन हम चाहें लेके आ सकते हैं, और जो इमदाद वहाँ पहुँचानी हो ये अपने कंधे पर रख के ले जा सकते हैं। ये कैसे इन्होंने किया? ये तो नहायत दुश्वार गुजार पहाड़ हैं जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं, और उनके बगैर रास्तों पे, खास करके जबकि ज़मीन में भी दरारें पड़ी हुई हो और पहाड़ भी कभी कभी कांप रहे हो, क्यों कर मुमकिन हुआ कि ये इतने ऊपर गए बगैर किसी सहारे के और सामान उठा? ये उन लोगों का जज्बा है, इंसानियत की खिदमत का जज्बा है, इंसानियत के लिए हमदर्दी है, जिसके लिए इन्होंने बेखौफ ख़तर अपने सर दर्द की बादी लगाने के लिए ये लोग तैयार हैं, और ये अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और इस मौका पर मुझे एक मशहूर रूसी जर्नैल, जिससे ये पूछा गया कि इतने मुश्किल पहाड़ पर आपके फ़ौजी किस तरह चढ़ेंगे, तो उसने कहा कि कैन ए डॉग गो देयर? उन्होंने कहा यस,
dog can go there. उसने कहा where a dog can go, Russian soldier can also go. अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तानी रज़ाकार रशियन सोल्जर से बेहतर है और वो बग़ैर किसी इल्ज़ाने के, रशियन सोल्जर तो खैर पैसों की खातिर ऊपर जाते होंगे, लेकिन ये रज़ाकार बग़ैर किसी इल्ज़ाने के सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए न सिर्फ ऊपर जाते हैं बल्कि वहाँ से इंसानी जिस्मों को भी ला के नीचे ले आते हैं और लोहे की शीटें भी ऊपर पड़ा के ले जाते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शी के हेडक्वार्टर्स की तरफ से आपका और आपकी टीम का खुशी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।